Mnogi od vas me pitaju da li se isplati držati životinje, gajiti ih, prodavati ih, kolika je zarada, koliki je utrošak hrane. Neki misle da se može jako puno zaraditi, neki misle da se konstantno u minusu. A ja ću danas da vam otkrijem da li zapravo može da se zaradi ili ne. I da vam sačunam koliki je u našem slučaju stvarni utrošak hrane, a koliko od svake životinje možemo da zaradimo na mjesečnom nivou. I evo taj koncentrat u koji sam stavio kukuruz, pšenicu, sojinu sačmu, suncokretovu sačmu i premiks. I 100 kg je izašlo 4.500. Mješavina je jednostavno 50 kg kukuruza, 20 kg pšenice, 20 kg sojine sačme, 10 kg suncokretove sačme i kilogram premiksa na tih 100 kg. I sad recimo 30 kokošaka da nosim svaki dan, to je mjesečno 900 jaja puta 30 dinara koliko prodajemo svako jaje, to je 27.000. A recimo da smo za hranu uložili oko 70 kila, to je nešto malo više od 3.000 mjesečno. Tako da na kokoškama možemo imati čisto 200 eura ako naravno sva jaja prodamo i ako bude što više koka nosila. Ali sad se počela da nosi, tako da 10-15 jaja otkupimo svaki dan. Ja se iskreno uzdam u ovaj koncentrat da će sad početi još više da nose i da će bar njih 20 nositi svaki dan dok ne stigne pojačanje. Od mandarinki trenutno nemamo nikakvu zaradu uopšte i nećemo imati sve dok ne budu dobili mladi i ne budemo ih prodavali. Ali utrošak hrane kod njih je dosta mali, svega 2-3 kg mjesečno pojedu, što je jako zanemarljivo. Što se tiče krmača, najveću korist imamo od krmača koje se prase, jer njihovo prasad mahom prodajemo i sve zavisi od cene, ali cena im bude negde oko 300 dinara, tako mi se čini da je bila sad prošla tura, nadam se da ne grešim. I obzirom da oni jako dobro gaje prasad, za 2 mjeseca mi već počnemo da tu prasad prodajemo. 10 prasića puta 22-3 kg, to je 220-230 kg i puta pa recimo 300 dinara, to dođe negdje oko 75.000 za jedno leglo od 10 prasića. Sad što se utroška hrane tiče, sve zavisi gdje su, da li su na polju ili su zatvoreni, mada nam se pokazalo da ako su na polju dosta bolje napreduju. I sad obzirom da oni otprilike pojedu kilogram hrane dnevno dok ne napune 25 kg, recimo da njih 10 pojede 200 kg hrane i tu ćemo dodati još utrošak hrane dok su bili sa majkom, da bi se lakše posle navikli na koncentrat. Možemo reći da jedno 20.000 ode na njihovu ishranu i ostale dodatne troškove vakcinisanje, a ono resto, znači 55.000, ostane čisto. Naravno i sa oprosnim krmačima imaju da pojedu dosta hrane i taj trošak nisam uračunao, ali dosta je isplativije gajiti njih koje se prase nego toviti svinje pa onda prodavati, jer cene uopšte nisu visoke. Što se tiče koza, moram reći da su nam koze jako zahvalne životinje i nije ih toliko teško gajiti. Na primjer, poređenja radi, ovce i koze su manje više iste, s tim da koze daju dosta više. Od koze imamo uvek po jedno jare više nego od ovaca i njih muzimo i prodajemo sir. Tako da koze same sebe u toku godine isplate više puta. Obično jedna ovakva koza koja treba da se jari ili se već jarila bude oko 70-80 eura, negdje 100, sad sve zavisi koliko mleka daje, ali one nama daju dosta više novca, naročito kad ih muzemo. Jer mi, na primjer, kad budemo njih 4 muzli, imat ćemo 1 kg sira dnevno, što znači 30 kg sira mjesečno. To je čisto 30.000 samo od
sira na mjesečnom nivou, a jarad nisam još računao, mada cena jaradi je malo manja od cene jagnjadi, ali meso je zaista dosta i kvalitetno, iako ga ja lično ne jedem i ne volim, ali ajde recimo da za jedne jare možemo uzeti 50 eura nakon par mjeseci tova. A što se tiče utroška hrane, one kad je lepo vreme budu na polju, na ispaši, a zrnastu hranu dobijaju i recimo za njih 4 da potrošim oko 90 kg na mjesečnom nivou. Znači da ja mjesečno na koze dam 2700 za suvu hranu i ajde dodat ću i seno, neka bude i 4000, a mogu da zaradim čisto i do 30.000. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu povećati stado i da ćemo se približiti dvocifrenom broju. Sad smo na 4 i Ljubica je 5, Jarac 6 i već za 15 dana očekujemo i nove jariće. Što se tiče jaganjaca, mi ih prodajemo u nekom uzrastu kad napune 35 ili 30 kg, sad to sve zavisi i cena bude otprilike 400 dinara. E sad, njima treba malo duži vremenski period da dostignu tu kilažu, na primjer poređenju sa prasićima gdje stignu dosta brže. Oni moraju biti to ovo jedno 3-4 mjeseca, sad sve zavisi od ture i kako napreduju. Ali za neko jagnje od 30 kg kupac mora da izdvoji 12.000 i od tih 12.000, ajde možemo reći da negde nama može čisto ostati 7.000. Cena ovaca po kilogramu je dosta manja u odnosu na jagnjad, što je očekivano, teže više. Ali verujem da kvalitetna ovca koja je u dobroj kondiciji da se može prodati za 13 do 15.000, to je sigurno. Zavisi da li su umatičene, te su dosta skuplje, kreće se već od 300 eura, što je i nama cilj, to sam rekao u prethodnom videu da želimo da imamo sjeničke umatičene ovce. Što se tiče utroška hrane, mi im svako jutro i večer damo kukuruz, zob, ječam, šta god imamo, mada gledamo da im bude raznovrsna. Mi dnevno potrošimo na njih jedno 25 kg, što kad pomnožimo na mjesečnom nivou, dobijemo cifru od 22.000 i malo jače, ali ajde zaokružit ćemo sve to na 200 eura što se tiče njihove ishrane. Opet napominjem da je ovo sve individualno, da zavisi od sezone i u kakvoj su kondiciji životinje, kakva je bila sezona što se tiče i prinosa i sena, deteline. Ostavim ti sve to utiče i na cenu životinja. Budemo nekad i u minusu, nekad budemo u plusu. Sad je zimski period pa smo generalno u nekom minusu, naročito što se tiče živine, ali za sad tu su junad i svinje od kojih direktno zarađujemo, ali sad ćemo preći na junad pa ćemo reći kako tu stoje stvari, jer ova tura baš i nije idealna. Junad su možda najzahtevnije životinje koje mi imamo, jer oko njih imamo najviše posla. Najprije svaki drugi dan im totalno očistimo sve obore, jer zaista da svaki dan čistimo to je neizvodivo. Hranu dobijaju 3 puta dnevno, sipamo im sena i koncentrata. Koncentra dobijamo od investitora za koga mi gajimo junad, tačnije 50 grla gajimo do 350 kg, a ovih ostalih 10 gajimo za nas. Njih gajimo do negde 550 otprilike. Tako da možete zamisliti koliko oni sena pojedu i koliko koncentrata pojedu. Obično jedna tura bude između 45 i 50 tona koncentrata. Sad sve zavisi od ture i kakvi im je prirast, mada ova tura nam se nešto ne sviđa i neće se baš dobro završiti. Mislimo da ćemo biti tu negde doslovno oko nule. U periodu kada je dobra tura možemo fin novac da izvučemo, jer kao što rekao mi od tog koncentrata hranimo i ove naše bikove, ali sad nije slučaj i sad i njima moramo smanjiti koncentrat i davat ćemo im malo više žitarica da jedu. Mi tela dobijemo uzrast od 2 mjeseca i oni nakon toga provedu 5 do 6 mjeseci kod nas. Konstantna je briga za njima i često se desi da se neko razboli i moramo zvati veterinare i to moramo
tačno i da prepoznamo. Mada koliko god mi oni delovali lepi i dobri, veliki je posao, veliki rad sa njima, veliko ulaganja, a na kraju ne znate da li ćete uspjeti da izvučete neki novac od toga ili ne, a i cena non stop varira gore dole. Na red su došli prepelice, pa ajde i njih da prokomentariš. Svaka prepelica u prosjeku pojede oko 25 grama hrane dnevno, što je za neko jato od 10 prepelica 250 grama dnevno. Na nedeljnom nivou bude to oko 1,7 kg i na mjesečnom nivou ajde da zaokružimo da pojedu 8 kg. Ranije sam rekao da sam pravio koncentrat i on ima dosta proteina, čak 18,5%, što je za prepelice, koke, ćurke i svu živinu koja treba da nosi jako dobro, tako da eto koliko jeftinije možete proći nego da kupujete konstantno koncentrat, jer koncentrat bude oko 700 dinara 10 kg, a ja sam s 450 dinara platio 10 kg. A što se njihovih jaja tiče, cena bude i do 15 dinara po komadu za konzum i negdje 20 dinara za krupnije jaja koje idu za inkubaciju. Pa sad ako pomnožimo da svaka prepelica nosi i da za 30 dana od njih 10 možemo dobiti 300 jaja, puta 15 dinara jaje, to je 4.500. A hrana nas izađe za mjesec dana, pa to je 8 kg puta 45 dinara, to je oko 360 dinara, znači mi smo više od 4000 u dobitku od samo 10 prepelica. Naravno ako sve jaja prodamo. I za kraj ostavljam koliko se isplati držati baštu. Ja ovdje na svoje 4 gredice sam imao prinos i uložio sam, pa sad slagat ću vas, mislim sam uložio ukupno jedno 500 dinara maksimalno. A kad saberemo i seno i semena koje sam kupio, to je to, ništa više stavljao nisam tu. Niti prskam bilo kakvim preparatima, niti dodatno đubrim, sve ovo prirodno, sve ovo možda se nađe u svom okruženju, ako ste na selu, svega imate. Što se tiče roda, već posle 2 mjeseca sam uspevao da dobijem i prve plodove, rotkvice, spanać, rotkvice posle stizale salate također. Tako da smo zaista imali finu berbu, a jako smo malo novca uložili. Iako je sad već februar nastao, ja još uvijek u ovoj gredicama imam hrane, odnosno imam dosta rotkvi i spanaća i bit će ih sve do aprila, maja, to sam siguran. Gore sam napravio još jednu koja mi je izašla 0 dinara. Ovdje sam posadio krompir ponovo, pošto mi onaj prvi nije uspeo. I ovo sve zajedno kad saberemo nisam uložio u ove 3 kućice ni 50 dinara. Tako da evo još jedna stvar koja je na selu jako bitna, a ne iziskuje zapravo ni puno vremena ako ga na pravilan način rasporedite i ako usvojite ovaj sistem sadnje. Također dobijete dosta toga, svu hranu bi morali kupiti na pijacama i znati sami da ne znate kako je tretirano, to je prva stvar, a druga stvar, ako je organsko, jako su velike cene, tako da ko je na selu ima sreće. Što se bašte tiče, jedan veliki plus ide za nju. Svi vi koji ste novi na kanalu, ja bih vas pozvao da se pretplatite na kanal, lajkujete video i obavezno u komentaru napišete šta volite da snimam i šta mi je to najlepše što imam na svojoj farmi.